Tipramo thabahai ke BJP ni B team engkha okoksil samungna tiyei haino hai kok thum panda khalai okok toma thum naino kok phirong mung sanka ambasa tipramo thate khwaitula shikora amsani tipramo thani shiklarok ereng abo haike thansano subaina ni bagai chaito getong kheno hamnai henai koimung nar khati tipramo thani adongrok Opposition party ni leader eba hasteni second largest party ni MLA rok Bidhan Sabha mungsa kok saya eba Tipramotha BJP ni B team hanai hasteni kaisa kok brok chena ni kok toma thumnai koksil samungti samani party mungno kidingai haste ganangai salni sal thamrombai nuksakha ufla kafla bini koksil samungno tei chasala opposition party ni leader eba Tipramotha ni CWC committee ni adong Onimes Deborma kokfirong mungramani yagolo kokti salo Tipramotha bahai ke BJP ni B team engkha abono kokfirok mung sanmani khwai Rajnagar amsani Tipramotha ni adong rok Aboni yagolo haino hai Tipramotha bahai ke BJP ni B team engkha okok silsa mungna tuyei kokthum panda khalai okok toma thumnaino kokphirok mung sarka ambasa Tipramotha ni adong rok ereng abo hai ke thanchano subaina ni bagai chaito getong kheno hamnai henai koimung nar kha Tipramotha ni adong rok aku media rok kuilana hambai tini chung 47 ambasa Tipramotha enggai kini press jara media rok hinani baidyo chung engkha Kongke mahai chung kaisa social media wo nukha je sini LOP leader of opposition borom ganang Onimes Sarni munge je allegation chung hini mano our news chung nung mani je leader of opposition enggai kunu state government no kaham kai protibat khaya ba BJP ni B team hini Tipramotha na siljak man piyai Chung asugai tongai malia abon bagai tini meroni media ni through chung oro 47 ambasa Tipramotha ni ngai oro present tongo yang go sini borom ganang Pradip Kumar Riang yang tongo sini Pusarai Riang tai ani ukulo tongo Johan Kumar Riang abono nugui chung abono condemn belai kheno khaika kongke mahai social media wo je kaham khai samung tangnai Roni mungengkai allegation tupnani belai kheno easy ai ingjagna abachu kaklayo chung nukha leader of opposition engkhang kaino je jaga wono jem nangma nangnung ya hei oppose khainai okog yable chung nain nukha ba manjagino phaita gobang ma jaga wo jemon 2003 ni simi 2008 5 বছর সব বিরোধী দল নেতা তংমানি ওহা ত্রিপুরা wo কয়বার বলে বামফ্রন্ট সরকার তৎকালীন কয়বার বড় অপোজ খাইকা জনগণনি স্বার্থে আবো চুংনুকা 2018 নি পরে 13 অবধি আফরব বামফ্রন্ট সরকার আফরব অপোজিশন লিডার তং যিনি হা ত্রিপুরানি যারা জনগণ তো নুগিনু তং আফর কয়বার বামফ্রন্ট চাপ সৃষ্টিরিকা আবো জনগণ সাইমানো বা চুংবু সাইমানো আবনি পরে ফাইফিকা 2018 নি হইতে 2023 অবধি BJP IPP সরকার আফরো অপোজিশন লিডার তঙ্গ ও চিনি হা ত্রিপুরাও আফরো BJP রংলো বসক যে প্রেসার রিখা অপোজিশন লিডার আবো চুং নগুইন তঙ্গ ইনকাই চুং সানানি মুসুং মানিনকাই মনো যে চুং 47 ambasa Tipramotha ni enggai যে চিনি বরম গনাং লিডার অফ অপোজিশন Onimes Sarni munge je allegation tumani abono srai kai chung san musung maninkai omono je Tipramotha chung second larger party enggai 2023 Mohrasin নেতৃত্বে oro chung 13 জন MLA Tipramotha ni ingkha aboni bisingo chung mangkha leader of opposition ni leader Sir Onimes ingkai bo only 7 months ago within 7 months bisingo no je boni activities rok chung compare khai kai previously leader of opposition ni samungbai kai chung san musung maningkai omono je Tipramotha chung second larger party enggai 2023 Mohrasin নেতৃত্বে oro chung 13 জন MLA Tipramotha ni ingkha aboni bisingo chung mangkha leader of opposition ni leader Sir Onimes ingkai bo only 7 months ago within 7 months bisingo no je boni activities rok chung compare khai kai previously leader of opposition ni samungbai Tipramotha ni leader of opposition ni samung compare kai very great ini chung mone khlayo akas patal farak karon only within 7 months 270 ta above অনেক চিঠি সুইকার
Ingkai 7 masuk 270 ta above judi suikan kai. Manli busuk kalaika, manli romdi 30 nose letter above suika. Okay, abono great. Boni je opposition leader ongmani bisingo o 7 mano je Tripura hasteni je সরকার বিজেপি আইপিএফটি সরকার opposition ni je live je চিঠি সুইমানি বিসিংতিনো বড় very important marika abo srai chung sanani musung tini bhai ke hinmalle chini Onimesh sir leader of opposition ongmani pore je bo বিধান সভার কক samani je nidi kok samaro abono যে তাবুকনি বর্তমান ডক্টর যে ডক্টর মানিক সাহা চিফ মিনিস্টার অনারেবল চিফ মিনিস্টার ব বেলায় কেন ইম্পর্টেন্ট রিভিউ সামুং খাইতং আবো চুংনুগো রমদি চিনি আম্বাসা এলাকা আন্ডার দা আম্বাসার দি ব্লক ইয়াং খগেন্দ্র রোয়াজা পারা হইতে ছামুনু ও লামারো আগে কুনু খাই যাইগা কিন্তু আবনো উদ্যোগ নাখা আবো খাই যাং নাই ইয়াং আম্বাসা টু গঙ্গনগর যে রৈশাবাড়ি রুট গঙ্গনগর বাইয়া নিনি ইয়াং চাম্পারায় আবরক মেটেরিয়ালস খাই যাই আবরক তাবুক উদ্যোগ নাই তঙ্গ টেন্ডার চলি তঙ্গ আবনি বাদেবো নিনি আম্বাসাতু চাম্পারায় বাদেবো গোबांमा জায়গা যেমন নিনি ইয়াং ধনঞ্জয় রিয়াং পারা থাংমানি আব আন্ডার দা মহরিমঙ্গল বিসি আবাই কি এডিসি এলাকাও শুধু আম্বাসা এলাকায় entire সারা ত্রিপুরাওনো চিনি opposition leader ni je bo wasuk mumbai bo oppos khaimani bisingte je nidi letter suimani bisingti no o samuro agoitong ingkai abono chung sanani muchungo opposition leader chini Onimesh sir bo kaham no samung khayo kaham no oppos khayo bo 7 mas bisingono bo je samung ni bisingti no state government bo kam samung humung nojori rika abo poriskar ngkha 2018 হইতে যে 23 বিধানসভাও যে বিজেপি আইপিপি সরকার তংপুরো তৎকালীন বিরোধী দল নেতা যিনি যে বুমুংতামুং খামাবো মানিক সরকার জেসিপিএম ni মানিক সরকার ব ওয়াইবসিকলে বিধানসভাও বা কয়বারলে লেটার সুইকা আবো জনগণ বো বুজিন দরকার আনবগে চুং সানাই চুং আবনো কন্ডেম খায়ো অল চ্যানেল মাধ্যমে চুং নুকমানি আবো বেলাখেনো চুং সেলেঙ্গো যিনি Onimesh sir ni munge allegation tu mani abo kintu faltu abo chung mani nai meya je chini Onimesh sir 7 mas bisingono bo je samung khai mani abo to previous ni jara opposition leader bai tabung ni opposition leader Patal or Hasman Farab ongtongo abo srai chung sadani muchungo aun bagai chung o news channel o je sanai bono bochung onurut khainai aptirok jate gunjun sorayatoi tai chungno B team je hinmani abo chung mone khlayo ambasa ti promotharo o channel ni je news karinai no monoi CPM rok rang rikhana aun bagai no ti promothano BJP ni B team ti promothano bermani abo chung belai kheno selengo abo কোনো রকম ongai meya ti pramotha কোনো সময় BJP ni B team ongai meya abo chung gosi nai meya abo haltu ahaino kisam misa buini chukli khnawoi news sarogeri khana abo chung belai kheno ambasa 47 ambasa ti pramotha ongai condemn khayo apti jate ongya tui sini Onimesh sir samung kaham no khayo agimi dino bo kaham no khainai abo sini asa bisas bo 7 mas bisingo je samung khai mani tabuk সারা ত্রিপুরা নুকজাgai tongo tabuk বর্তমান ni সরকার বিজেপি আইপিডি সরকার বড় লিলাgai tongo abo poriskar ong thangjak kabangma jagao dolayo nini monu ongthong samunu ongthong nini yang 44 Raima Valley ongthong Ambasa ongthong entire sini dolayo bo kabangma PWD kam nini DWS ni ongthong nungnani bagai tui nini lamani বিভিন্ন tabuk komen utuk nai tongo aboni অবদান no ekmatro sini leader of opposition party ni boromganang Onimesh sir ni অবদান na abo haikeno tipramo thano BJP ni B team hne kokshil samung ti sajakmani party mongno gidingai kokfirok mong rekha khwaitula shikora amsani tipramo thani shiklarok tintan bage press meet khlaina ko beleke ambai maya paro sini press media no kong ka tiri mo haisi thangnai salsaba salini sika sini opposition leaders tipramo thani borong na chara Onimesh dev bormano যেভাবে খুব শীতরাবাই চিনি কক টিপ্রানি এডিটর
দ্বারা সমীর দেববর্মা ব যে সাকা তিনি ত্রিপুরা রাজ্য অপোজিশন লিডার্স দंगै তামগै তাবো বর্তমান খালি থাইকুং ধরনা পিআইস রকनि दामुं तमनि कक थाइसे पण सायानि सानाय आं मनो सानाय सिनि समीर बाबुनो नायदि जों एत बছर नुखा जों 1949 15 अक्टोबर नि सिमि त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सार भारत बे मार्जारि एग्रीमेंट थमनि परिव आसो त्रिपुरा राज्य 75 यार बছरनि थांगा गणतंत्रनि आन्दार बुता बुति उंगै आ जरानि सिबिनो अपोजिशन लीडर्स उंगै फाइमानि परिव त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सार मे कक्रासे पनि साया हेबो जों नुखा 2023 ओ विधानसभा पास खलायै सिनि 26 आश्रमबारि कन्स्टिट्युएन्सिनि ताबो बर्तमाने एमएलए तेचिनो अपोजिशन लीडर्स बर्तमाने ताबो तंचिन सार उन्मेष देबबर्मा ब ताबो अपोजिशन लीडर ब नुखाबले जों विधानसभा कथार हायावा आसुगै टेबिल सागा कासौ याफा खरबै टेबिल बुलायै तिनि त्रिपुरासानि बागै कक सागा रोमान स्क्रिप्टनि बागै कक सागा बेबाक त्रिपुरासारकनि लांचित बंचित अंगि तंमानि कक नुबो तिसावनो तंगो आबनि बागैनो आं मनो सानाय ताबो ब जागा त्रिपुरासारकनि बागै सिनो अपोजिशन लीडर्स कक साया ओंखाबा आं आबोसै सोंनाय तामनि बागै हंगै त्रिपुरा राज्य जे त्रिपुरासारकनि नां तंगो नांथाय ब जागा तामुं तं बेबाक धरनेर ब गथाय गथाय मासिक मासिक ब प्रत्येक यूट्यूब फाइ फाइ प्रेस मीडिया रिंग रिंगै मीडिया फ्रेंड्स नो रिंग रिंगै ब तिनि क काहाम हामे जतनो बेबाक शेयर खाइ थं तिनि ओइ दिरगा फजानि जुतो बने हयतो किछु प्रॉब्लेम खना आंलु खा कयटा दिनि सिगां 8 तारिख दगनुखा बाफ्रोबो प्रेस मीट खाइनो साइ थं त्रिपुरा राज्य तामनि त्रिपुरा राज्यनि बिसिंगो नायनेदि आगिरको कयटा बसरनि सिगां नुगो रमदि दुर्गा पूजा सामनेও फाइगांके रमदि रेगानि रां रक मानो तागलै तांनि रेगानि रां मानजा त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सार वानजि बसंनि थेके त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सार के लांचित बनचिनु तंगो गरीब गजरा गोबां तंगो आ कग्रनो बाथाने 8 तारिखनो सिनि बरं गोनां अपोजिशन लीडर्स तो साइनो खनारिका ते बरं नुं सानानि नांखो आंगाबोनो साव दिनै थैलायनो दंगो त्रिपुरा राज्य थांलायनो दंगो थानाय लुका जों कयटा दिनि सिगांगो दुमुरो त्रिपुरा साबरि खरकनि थैका आबोबोतो ब हयतो जरामान नांगे ब सानानि जरामान नांगना ताबो ब सावैनो दंगो जदि त्रिपुरानि बिसिंगो त्रिपुरा सानि बिसिंगो आमते हे जदि कूटनीति कुशलनि तंगाय दा समिनो मनो साने निना आ जे कक सामान्य नु उइद्र खाइनेदि जों कन्डेम जानगो जों सेलेंगो आमते हे रखनो आंगाबोनो सानाय नायदि त्रिपुरा राज्य एत बছर त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सार नुबे कोनो कक थाइजा साजाया अपोजिशन पार्टी मानमानि परिव तिनि 2023 फाइनो सिनि तिनि अपोजिशन लीडर्स ऑफ अपोजिशन नि नेता ब तिनि कक थाइजा त्रिपुरा सान बै कक तिसै मानका आबनि जरावबो नुनायनेदि तिनि थानाय तत्कालीन 2018 आईपीटी बीजेपी जुटनि अनुसार बुटजी दिवै तिनि अ जागा अपोजिशन लीडर संगे मानिक सरकार तंपुरबो त्रिपुरा राज्यनि ककनो त्रिपुरा सारनि ककनो सादे छाका बन तांगै थांगै तिनि बनि नगद थांगै नोंसंगै मानिया आंगाबोसो ननो मेसेज दिनाय नायदि त्रिपुरा राज्य एतो राजनीतिक फाइ दङ तिनि दफानि बागै काइसापन कक सानाय केरे ब तिनि फाइसे त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सारनि लैंग्वेज থেকে শুরু খাইনাय भाषा থেকে শুরু খাইनाय বঞ্চিত থেকে শুরু খাই তো মানো ब तिसै तुनानि बागै ताबो बवानसगि तमानि जराव नुंकाय साव बिटिम माने जों बुजि मानका त्रिपुरा मथा खाइ दंतै बीजेपी ने तला ठीक रक दमसाय बीजेपी ने रुजुनाय माने ककनो हिनो बिटिम किन्तु बिटिम या ताकुरो आंगाबोनो साने बिटिम बबनो हिनबा त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारकनि बागै थानाय 14 तारिखआव विशाल जनजमायत थाइका तिनि एडिसिव आपुरबो तो बिटिम नंग तो बुबाग्रान ककनो सारेगला तमो बुबाग्रा बनिनि ककटिंगे बिटिम क्लाइथंगा आं मोस मेसेज रिनाय दिनै मेघालयनि कर्नाक सांमा सिएम सेफाय त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सार आसु बुकतो बुकिंगि तंगा नरक बे बाक्सा खाट थानसागे जों त्रिपुरा सानि गरम तंगो जों नरक हाइजात ननि कक साइ तंखायो तिनि बिटिम बर नुजा खने आंगाबोनि बागिनो निना आपकनो उइद्रो खाइनादि जाते त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सार युटनि बिसिंगो खिगरगो हर नांगियाननानै दिखाय त्रिपुरा सार किन्तु नासिगि तंगला त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सांगि तंगै जदि त्रिपुरा सारकनि बागै जदि नों मासलि मुं तुबि थाइकांखाय किन्तु त्रिपुरा सार जुबक दाबो जत सिक्लार ठीक थां दंनाय निनि बिसिंति चबक तानानि बागै जों टार्गेट दंनाय आं सानाय आबनि बागै तेवसो उइद्र खाइना उइनै नों आबन तिसाइनादि काइसा चिन बुसकांगो नों कचां कचां सानानै निथन यूट्यूब ते नों सानानै निथन आसले आबो बोलंगि थांगा ताबो काहामनो तंनाय जों ते आमति कक साले निनि बुकुति जों खानानै निथन हामबाय
Phiaba salnei saltham romui tipra mothani joto MLA tei dalbidal amsani tipra mothani ojamarokni bwkhaktei okoktoma thumnaini koksil samungna sejamani kok sajagai tongmani yagulobo phiaba bini chayano gosiuina hanani bwkhagya okoktoma thumnai aboni bagai haino hai tipra mothani adongrokni bisingo nuksa khatung phlamung. Bureau report Chini Khorang.